بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wanama wa Komoro ngasina ntsiunda ruvano tsionyeshiwa sinamu la mwananyasi Daktari Islam Marocain ukawa ufanya hazi warumazi lupitali za Marseille akauni sambabi maisha wananyasi wa Komoro waishiu habasa uharumau wadeunu haunisa ukaya wadeunu usiha wa Komoro jana na mingumrandaru na shenda wahafa mingumine na wane wabaki ngo utabani shangari wombao Mwenyezi Mungu na mtume wa haya Mwenyezi Mungu ya wahafa vya wanike unono ni wananyasi wado maure vao na inabanu walum Komoro Mwenyezi Mungu ya hafadhi ya mpolisha arishaho wadeunu nanu wananyasi maisilamu haze tiziru wajimbu ya wahafadhi hati makafiri buna hafadhi baba nu wakatiriza mbawzinu wanu kama makafiri dingosu adiso silimu adiso rambushiwa neza silusi anga jodwezi jazo nfuzijao jana siwono ema dokteri wa hatu tena wakaweleza benemani na mwananya dokteri wasaya wakaweleza mbabi ze vamana za kaulazimu zirengwa ne serikali na sisonti na uomba tena ukawandu wasane wasitei zemezwiri zirengwao au kanga zirengwao hamfaida za huwa Komoro shati jomba o madokteri wananyasi walio maore walio njuani walio vanugazija wafanye mpango wahueleza wa Komori wadeunu ani ukai en permanence auka wa Komori raha kwa jazuea urenga amri haraka aunge nganzo madokteri wafanye ukaya inunde zimbwana za hao za wile za wakomori hata wakomori washindihe ukanga bukhatwari ya himilia dunia yonsipia sindaunu masuari shahimilia dunia yonsipia haina wandu walio mahala ngojipangao na jitahadharisha ili wawane no wadiunu hunu warumwe masua mararu ngariomba Mwenyezi Mungu ukara haka uchi nasi ngariomba uchije nana lesi wadane la hatu rambi wa ukangabu wananyasi wadoyo karisuransi wa umbeliaze dua Mwenyezi Mungu awanike unono wa khairi wa haraka haizo yomungoni mwe wiratha rahantiziwa nuenda mbebo ni wahatu wazi watu wakabanu Prince Ibrahim asijuma maji Muhammad Ahmed Abdallah haukaya juzir kana hauli ya marehemu Sheikh samba ukansi hatu mtinti na ondu washashi Sheikh ndubahati tuwa mawali wenji uharumetsino mawali ikawaunishia bonze waunishia na munundani yomungu ni mwezi ndongori shukuri yao haukaya bisumeti endo rengwa nwanduhuze wadwa dharmot ndabakiho shawazi watu ndo wakawana hata wambi ukaya bisumeti yemgazija ngubakingazija lelonga ronauze mfaida za ukaya wanduwe ja wedhuru warme kabria hae garuna warme hawliya hae unumahararu mathalani alikana ndise hawli sandra
rijana mbiwa na Mzimbabwe banga bwafi haja wawanda la Cote d'Ivoire wakauja harma hauliyo haina mwaha wandu ngwazidi ho huja basi juzi harma hauli ya sheki sambauka banu wakati mure maze serikali za hatu kaya sisi ndio kaulazimu ikira ndisaze ngozinu renge za habli zinu rizifanya za kiserikali shajuzi sibili sambauka enge serikali ndio akaanza fanya ngozinu ranzwa katila ndisesa ba 20 ya Sidi Muhammad Mshei basi serikali ndio kazi ile mwaziranti sharanzwa kati huo madama ndungu za kimungu isaba 20 ngaendao haina mahanga isidio abenge yo Mungu nimweze faida kura hunda duka nchi ya hatu ila da mawali wengi ngariomba uka hezi baraka za mawali wao Mwenyezi Mungu ujo lipone shari shaho wadi unu ekamgwa bani haizo ikaulazimike silo hunu dalmai Komori ngari juwa ndondo ndosi juru bonze ranzize ndongo zinu wadonu andisa basi makafiri wenji wandiso silimu makafiri wenji wandu watuka warme dini ya mtumi wandiso naze sivuzi wandiso silimu yesi lo harme dini ya mtumi baranga bomru boko ikangufu hati shahada mruka shindu para shahada ukana mru bavuni adu pasi shahada bada ikawa mru angamiza yoka ikiruhea ngabo boko chukar makodo lilusima Islamu armandongo wa mandizo basi shindu andani yakaulazimu ritewo mfano warumase mbwadeziro ngabo mdongo yakaulazimu wambwa shaha usikitifu enge mwanama mwedambeboni alibazi silimu akanamuno uli yakaulazimu yambe mdongo unu auka uwo mgunu mobila 36 wanwase watu lukawazi watu warilele watu rilele Komori hatu bazia kamungoni muwandu wakabanu wakana maarifa wakana akili ikau yeye hansaidia haku ranzwa katina ya depute mimi sikaguguru sikana mjinga njaka wele wandu nundo shansaidia kabisa angara mandugo za maarifa mwamba ende fundu wangu lile daraja la honda inchi daraja honda ngamwambu hali jina lahu wale laiti inu wakati uja bwana Nyasimlu Maore bwana Nyasimlu Nzwani bwana Nyasimlu Mwali nyimlunga zija na mkubali wakati wa mdusilamu uparali shahada uja ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah ndio wakati akaulazimu haina mwana Mkomori na mahalali yori zingarane riswamilihane ndio wakati akaulazimu suluhu ya daula ndio wakati akaulazimu suluhu ya Komori la vraie réconciliation d'Abassa la vraie réconciliation nationale ganzo ikaye Abassa Mwenyezi Mungu ha taida imauti saida ngufuba ntasia undabo jiboni yode ile dunia iliyo kuchujwa wakati ukaufa bukafiri kadhalika Islamu na zinu yemakafirwa zono hade unumwizi wararu puchini hamba harma anasuiza Qur'ani hashilizi zwandu puchini juzo wade unwandisa mwanamshe ministre de la santé wa Zimbabwe amba ukazinu zifungo za kimungu abange banlelo zinu zifungo za kimungu gekadhalika sima Islamu ikablazimu ridiriki haraka na mtu pare shahada ni shahada asigusia mtu Islamu ndo mtu swamihe mwananya manapo tasi mswamiliana ebo juni kamjoi mwaswamiliana yapo mfuma kafiri aunge mimi ngamparo
wananyasi walo maore, wananyasi walo nzuani, walo mwali, walo ngazija, ukaya wakati wale shada uja, na riparane, ena mroso wa mihemwananya, nyimlo nzuani, nyimlo mwali, nyimlo maore, siblo ngazija, riswamiliane. Haizo, gamparo presida, ni maguverneri wa hatu, ni madepite, ni mamere. Gamparo wandu a l'opposition, ukanyimlo a l'opposition wakati uja, na mhensi ye politiki bafuni, pungwa juja ili ya rivuke buhari, banu mche mwifani, shobanu raundrana, banu nariswamilihane, hamungu na mtumi. Gekadhalika wa presida juzi, sisha presida, wamboka, wemdu wa muridi, wemdu wa hedayira kweli, ibahati ujulia sayunu, undu wakati msio le presida, wakaulezi muswami huwa na nyuho. Je presida Sambi, je presida Kililu, je Salami, gouverneur Salami, watowe mahalali yo, je Mamadu, je Mwinyi, para wana nyuho, wakati uja swamiliane. Fanya apeli, upare wana nyuho, je Hasani Hamadi, je Janfari, je Tosha, enamrika unge bonze wambo ukamisi tawa serikali ya zali. Ibahati ujulia ya upare wana nyuho kabla rari Jafa. Ibahati ya ujulia, nubati mkuu ya ujulia msio le president, nga mwambio, mide mse wa hao, nga mjo uirenge heli mwanzao, shamimi nga muyambo, je libere ma conscience, usoni mwedabula ya hatu, uka wakati wa ufata unuja, risife makafiri, narife maisilamu, nariswamilihana. Ukinaidi, bwana, hena usiku wandu za swamba ukangu ufole ukatuufa msinde wa maski. Wandu wa watowe, msio le president, unre bahati hiyo, wakenu bahati ya hunda, kweli wa muridi. Waka kabajafa mdo prizo, rajulomba waka uyafi wa prizo, yonde bahati wa hunda. Leo unre bahati inu ya utowa na nyuho, riswamiliane sontipia, ngunjo jailia, rivukebo harivanu, ese ile na mdunjo rejo arme politiko ya opposition, akani opposition, parce que kana ujo kana anti ya pays démocratique, baka opposition, l'opposition iruhusiwa, jaboko ze partizindwa jinazi iruhusiwa. Ilie maisha ya kisiasa endele, shawabanu rahundrabanu, ekibla nzima, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Siwandu maisilamu, narundria warume shahada, narundria warume njia ya Mungu, Mwenyezi Mungu, guriono zeni ya zahatu, nensi ya hatu, gamwambioni nyuwana nyasi, mdomo mzebanyu, haina mahala mliyo, na msomilihane. Kana ujuswale balino ikaka jasomilihana ha Mungu. Mwenyezi Mungu hambani mafunzi kwa zambao, hamba ukabe hale baya, narimuombe. Humuomba ndio ukubali. Na banusi zona, wandu walowa rumesi ya sabasi, shabanu zedilimangu zozinji, ngabo wahibi ya wana nyao, embazandro uvi, wanambuzi, mijuzi, sohamwija msukanandro vyo shambani yangu, sijachambiwa banu kanga bondovi, lobo shamba bonyumbaju, ndo pareni. Sambiwe mdo hasu wangu kabutasi, kujubalia, kujudunga garuja, mzazangu jolipe taksi. Ajuwabote senda unrendo virengo, ewo, edhuluma sharti soka ya Zalina Mamaduna Sambi. Shasiri limao, imahando niyo inu na miamlimo. Gamfanyo hazi, emri ya mdulumendo vihangu na jufungwa muza tumu. Ewa hibao zembuzi, ewa puwa wana nyawe zewo, ewa watuwa madahoni, ewa ringa wana wandu. Izo dhuluma zikile upia. Yabo ndemana mboka na swamiliana bae makusanga yumenji, Mwenyezi Mungu unwezo lifanya ekari rengeizo ritamoni yani ukari dhulumu rihibi repacheo rituwa mrudahoni zono mchipia rambandrabu rasiko lazim rambirabu izo dhuluma ikaunga rizao na yoka jarusi wa arma Islamu abenge narisanganyie rike wazima rumombe Mwenyezi Mungu riswamiliane hamungu na mtuumi haina walio mahala wajue ukaya ijadi fisabilillah lelo Macron watu ambao ukaa ngiaruma komba. Le vrai combat, c'est ça. Le vrai combat, c'est la réconciliation nationale. Yeyeba ngujuo ukaya warma ze grève za kufanyishia. Wajirima tata mengi unde menamba uka namdiwa zengarudwa makomba. La warma komba yinu ngamgoza. Batu sisi sigarti na komba ndo ukaya
lelo mrani biem nanro viem ya ni biem nanro vamisi usami wani bien rovya hangu juzi mzango ango jon livao sun mamungu shamitse usami boramba ukadum swami ule abenge hizo lizo na kanzana mbi wa masiwa uka wakati wa usomili hana uja wakati amruislamu na mruislamu rieshelezo mafundi warambia ukaya mruislamu na mruislamu ikawa na buta wa manabotasi kwa jasuluhu bojuoni yabo afu makafiri lelo gamrijin kadwa bilisena nesheleze presida ukanga unezwa mana yinu ama mgwani kabahati uharmau wadewunu nezenu zibwa kakabajafia mdu au prison ni mahala walio avec ces occasions c'est le moment plus que jamais ya mdu Islam ya presida Islam Muhammad awe ya uswami wananya wa Mwenyezi Mungu ajariswami ya ritowe warma wade unu inshallah taala ikari roesha ila shake libre ya ufanya politika tukaanza shabanu rabanu kabasi politiki sondi shahada kabasi presida kabasi gouverneur kabasi opposition kabasi député ronsi pianga si sawa usoni Mwenyezi Mungu kabasi sawa usoni mwele balino e ujovuka de uswami hania inswafi ujona ka ufanya silo jaba la he shati nugoze hijambo jambo kachazinu Mwenyezi Mungu arambia kama utitaira ngofobota saunda bojuni endo bye uloswi ukakana uswana wadu unubotase au bojuni na baada Mwenyezi Mungu akarerea ndume mbili nda rushaka jagiriki gabo wakati boko enamdu akaunu maswana sukawima yehifa ai wakabu wahafu wujiri ya palonta ija ya vese ija enamdu kawo zomba relation ya vese zila avertissement za kimungu abwe mansu ya kamenje lelo sa une motita ile bezwe le vieux wendo mijuzi nsoparo harma mju chamchufumba rende yadafunga bomju wangu akabo aniono nsomuisha abone dawa amba oi wemsisijasani msowinge na mwatabasa sikawa samba ngami bana msowinda ufena una mbabao na mzazao ngenjeni ife abenge wondu achuhu wachungurwa nidikadhalika abenge sisi ngarambao izo za lazimu mduislamu ngarambao izo lazimu mdu wa madami tirumishensi yangu ramzi de mon plus jeune âge ngarantirumishensi vino hatabata juzi nongabu wandu wala wabordo wala wabordo waja wakauniona ilini wasaidie au prepare doctorat ya hao kabati nsumbili raru waso uja watoto wa universite waja wanione wasaidie abonga mrumishmensi wala mitsuhala hata njoula wa duniani chilelwa nchi ino chiundushewa sababu nchi ino leonga mrumishmensi yangu je libère ma conscience hawamba izo mrumbuhazi ya madami ya kaulazimu ya zambe miwenji mlio nyundwa na hangu wasawa juhu Mwenyezi Mungu ngujonika amani warumechino hatari liwaze tabuino inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi